салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Иҷа Петергофантан. И видеои ман аз 19 июнай меҳмонам амиҷа буду вақт сиёмка кардагӣ будам. Фуромӯш кардам ки монтаж карда канал партом. То охири навора бо мо бошед, нагзаронда тамошо кунед. Беҳад ҷойҳои фасон, ҷойи хушрӯ, меҳмонода маҳбуб шид. Ами Питера ҷоеша ки меҳмоно қити гаштем, меҳмонода беҳад маҳбуб шид. Неки ҳаво гарм, исол хеле хутон медонед дар Россия бисёр ҷойҳода ҳаво гарм омадагӣ буд. Мо ҳамрӯзе рафтем, ҳамрӯзам ҳаво беҳад гарм, гулако қити гаштем. Да, нам где бешеные? Смотрите на меня. Кепка. Всю воду растеряла. Аҳмадҷон, песня сохна. Там море. Вот оно. Там море. Аҳмадҷон, Нет, я на другой море была. сынаре бу. Купались, да? Там купались. Сулаймон,
Çıkırtar nere bu? Это вот росли. Ha. Galti. Ne? Tak. Şokot man tak. Ha. Şokoşa tar karda ki. İcab yok. Tar kardı bir şokota. Ha? Valna. Ey. Слаймон. Ты чё? Иня ама пишокотна тар карде. Волна. Идем, Смай. Куда нельзя даже. Смая. Это мокрая. Когда пьешь воду, надо обязательно говорить. От тебя не горится, а меня. Вы куда? Куда? Слаймона бик зашлися. Экспресс. Ha? Bak kafoş hasta ha? Kafoş odam. Evet, lotka. Вот там далеко. Черный и желтый, а теперь просто туда. То есть, вот, то есть. Вот мы были. Karol Bey. Ne iş mi ra başmısı?
همون طرف ما شعور سویانا تقسیم کرده یعنی فرگوف اکسپرس را باید به اکسپرس دیگه شد پیش فرو میگن خالی میشه دیگرش میگن Papa, amor nasıl bir akvaryum? میره موسیو کی نه خوب سوستی کو بیا بریم ایسو گذاشته نمیتونم اگر تا برویم اول لیسین سا برویم بسی اوه کو اگر او طرف بخواهی تا میریم و بالا اول لیسین سا با پوین میخواهیم تمام میریم خونه بیا بس خراب همه تماشا کرده که میریم خونه دوستان عزیز ما مهمونام را هیوز با تماشا بروردیم درگاه فانتان آوردیم شونه دیگه درونش کلونه تا آخر رفتیم کودک‌ها بهتره شدن تو خونه میگیم بریم ها او سیم دیگر نیمش نرفتیم این طرف این سیم پایان رفتیم کودک‌ها علاقه بهتره شدن این همون تماشا کرده برمدیم قطعی کودک‌ها هوا که به حد گرم بود کودک‌ها غم دادن ایسا بسیار زقیدن ما بسیار جوشاولی اسپتی گشتن نکردیم و گفتیم که خیلی بیا بریم خونه با نصیب که باشه با میویم در همون پایان پترگوف فانتان آب بود کودک‌ها گفتن که کمتر پوچامنا ترک کنیم در اومدم با بوی پوچه ترک کنی همونجا آبوزی کردن یک باره برو اومدیم در همه جا به شما خیر خوش میکنم دوستان عزیز خیلی تا ویدیوهای آینده خدا نگهبانتون باشد